Assalamualaikum mga tay mangud ko haaga Islam yari na isa ba ko dumihil maudo bisan da ko man haupo-haupo. Makasusa iban makatangis-tangis pangatayan maray na manay kud kato nyo imbulan sa mulya-mulya, bulan sa rayaw-rayaw, bulan sa barakat-barakat, bulan hipo sin pahala iban karayawan, iban sin hidayat pamanusya, bulan doon piaturunin Al-Quran, iban kaibanan pa napaahon na padyatu sin Allah habulan ini. Ahon di habulan ini, nakalanduin taod pahala mahasil sin manusya karayawan, isyusyo into munay magtuyo sin dum ini, amo na indum mabarakat dum Laylatul Qadar. Hamakapin hang po dum sin bulan Ramadan, subayin manusya magtagama sin dum yan, in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banghampu dumda kuman in makapin ha bulan Ramadan, amon tumagna na in pagtagon dum Laylatul Qadar, in siya ugutan niya na in pamakay niya, magtaga matuod siya iban batiun niya in mga family niya, hasupaya tumunay sila sin ibadat sin hangpo dum makapin yaon. Sabab doon hangpo dum yaon, doon gumawa in Laylatul Qadar. Angkan bangkaw mabaya makawa mo tuod iban mahasil mo in dum Laylatul Qadar, tuyuiin hang po dumyan, tunaya in ibadat, katan kabaan mo hitunay hadumyan, hasupaya madakwat mo in sa taod-taod pahala, iban karayawan hadum Laylatul Qadar. Ayaw ko magliso-liso, di kagunahan in liso, sabab di nato na matanto, bang makaabot pa kita nyo sin Ramadan balik. Unuin sa rayaw-rayaw dua dum Laylatul Qadar, amunain ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afafafu anni. Riwayat day nga hadis amun iya subuin asawasin Nabi, hi Aisha radiyallahu anha, yan indaran panginduahon sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga tay mangod, tuyoi mag-ibadat, hamakapin sin yadlawan iban diyuman sin bulan Ramadan ini, sabab bangkaw magliso-liso iban nagkaro-karo nagpahil-pahil, iupas mo sadya, manaykod na sadya in bulan yan, wayroon kaw nakakawa pahala sa taod-taod iban karayawan sa taod-taod. Ando mga tay mangud ko haaga Islam, tuyuin nyo tuod himinang sin pahala iban karayawan habulan muliya ini, asupaya misan kaw mawapat konsum kunisa, mataod kaw lutuan marapahadarat sin Allah. Mauli salam kasila sa way bugtuan. Allahumma amin wabillahi taufiq wal hidayah, kadarallahil kufur bil iman nurul islam minal muslimin.